سلام كمي تمسيو استخبركم تخاتلتي سولدا ميديا نلمون كم تستلمده حدشتن وانا وزيناتاتن حزنا لكم قريبنا لنا كسب موداتا حبيركم نخصنحو بخبرا نقدمكم صقمات هزبي باقا نخفتحو حبرتسب كاب جبنن سقات جبنن نصا خوينو كبابيو كحلي ابتا ختما زرأيو استفلاليو شجرات كاب جيزي ناب جيزي مس هزبي ناتلازبكا مفتحي امن نداي تتناخيرو خقصل يقبا إلهم نبرت ختما بزت ازي استقلص ممحدار توردا مس نباراي كتما بزت هزبا وعلا ابزكايد اللؤوانيو ابتو على ترخيبهم مخفتي مدرز جبرو وانا محداري وردا بزت ايتا يوسف مسجنا فتحن تحتاتنت منقص استواددن هزباونت زعسلون سرحت تصطتا كهلي يقبا دحر مبال ابتا ختما زلو وهلو العقمي تساتفون هزبين مفصم ايكونومياوي عقمي تختما نمبرخ ناي بعلنا بالصحيت كنواصا يقبا إلهم تساتفتي توعلا بوغنم طلبات حبرتسب نمملاس نتي تقلالا محبراوي قلقالوت لوط يزعنقف ابزي معري محدرا مريت اتا ختما بليزن بانفستمنت وسيدوم هنصات زي جمرو سب هافتي كم زلو بمقلاص بز مسرت دما قطباوي اتاوي نايتا ختما خيعبي محنقو يخون سلازلو بيت مزጋጃ ተختما زلعله طمته هيبو نابل معات نخاتو دفئيت كغبر يقبا إلهم بتوسخي ابتا ختما بسنكي اغاطيمو زلو حصرت مستماي محبرسب كابرباو حزماي بمطقامو سعيبو نستفلاليو ماي ولد حمامات يقالع مهلاون اب هصاونتن نفس صوراتن ارغاويانن زركبوم وغنات دما اب كبيد حسيا كم زركبو ابت اوان تحبيرو اب موداتا كاب تساتفتي توعلا استفلاليو حتوتاتن رئيتوتاتن زقربو خوينوم بزملكتهم اكلات مبرهي كمستوهابه حبريتان ركبن وردا بزت صبصيبو لعلي 13 مليون بر بقعزي الناس تقحله هافت هزبن منقستن نام منقست خملس كمستقبره بيت صحفات كوميشن سنه مقبارن صرا قعزينان ጨንፈር ዘባ መብራቅ ትግራይ አይተ ምስጉን መለስ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ስራሕ ዘበን 2017 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ ግዜ ዝተጓሓለ ልዕሊ 13 ሚልዮን ብር ናብ መንግስቲ ኣታው ከም ዝኾነ 6000 ሜትር ካሬ ብዘይ ኣግባብ ተወሲዱ ዝነበረ መሬት ናብ መንግስቲ ባንክ መሬት ኣታው ክግበር ብቤት ፍርዲ ከም ዝተወሰነ ሓቢሮም ግዕዚና ዶብ ኣልባ ገበን ከም ዝኾነን نمقناس دما أبرتع خامس رح خمسة دلي وسخة ما جنزيبهم جعزينا نمقناس قلقالوت أوهابا أبيات عيو منقستي كاملو ودا سرارحا ناب ديجيتال تكنولوجي مسجار أقداس خمسة خنا بريزيدانت يونيفرسيتي عدقرات دكتور جبر ميكائيل ولد جبريل جليسوم جعزينا نمقناس كابزل مداوي السرارحا وزينا ديجيتالاوي السرارحا خنت تأتاتو يقبأ خبلو اتم بريزيدانت جليسوم زمناوي السرارحا متأتتاو أب سرحتي عدقا نبرت قوصران حفشاوي محدران فاينانسن لوطي كم زمن صئون حبيرم اللو ازي زغلصو بأسناد أنت بيت صحفات كوميشن سنة مقبارن صرا قعزينان ጨንፈር ዘባ መብራቅን ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ትውልዲ ብስነ ምግባር ትካላት ድማ በአሰራርሓ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ በብርካ ዓለም ለኸ ንመበል 22 ዓመት ይኽበር ኣብ ዘሎ መዓልቲ ጽረ ግዕዚና እዩ ኣብቲ መድረኽ ኣመራርሓ መንግስቲ ሃፍቶም ዘመዝግብሉ ሰነድ እውን ናብ ተሳተፍቲ ዕላው ኮይነሎ بفيدرال منغستي زوص حدش اواج جبري اوانا خنتات نغاداين ايكونومي تግራይን ኣብ ግምት ውሽጢ ዘየእተወ ብምዃኑ ንኽእገድ ጻውዒት ቀሪቡ እዚ ጻውዒት ዝገበሩ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈርን ማሕበራት ትግራይን ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት ትግራይን ኣብ ትግራይ ዘሎ ህልዊ خنتات ንግድን ሓፈሻዊ መፍትሕታቶምን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እዩ ኣብቲ መግለጺ ክልቲኦም ማሕበራት ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይን ዝበጽሐ ዕንወት ንምንቕቓሕ ድሕሪ ውዕሊ ስምምዕ ፕሪቶርያ ጻዕርታት እናተገበሩ እዮም ኢሎም ካብቶም ጻዕርታት ኮሚቴ ብምጥያሽ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዘተ ከም ዝተሳለጡ ድሕሪ ምሕባር ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝተገበረ ዘተ ሕቶታት ነጋዳይ ትግራይ ፍትሓዊ ምዃኑ ኣሚኖም ኣብ ቀረባ እዋን መፍትሒ ክወሃበኩም እዩ ዝብል መልሲ ከም ዝተወሃበ ሓቢሮም ይኹን እምበር ክሳብ ሕዚ ፌደራል መንግስቲ ዝኣተወ ቃል ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘይተፈጸሙ ኮታስ ንተወሳኺ ዕዳ ከም ዝተሳጥሑ ፕሬዝዳንት ክልቲኤን ማሕበራት ኣይተ በሪሁ ሃፍቱን ኣይተ ጸጋይ ሓድጉን ገሊጾም ብተወሳኺ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ ኣዋጅ ግብሪ 1395 እዝባር 2017 ንኹነታት ትግራይ ዘይገናዘበ ብምዃኑ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ድማ ነዚ ቅቡል ምግባሩ ብምቁዋም እቲ ኣዋጅ ኣብ ትግራይ ተኣጊዱ ክጸንሕ ኣብ መግለጺኦም ኣተሓሳሲቦም እቲ ሓድሽ ኣዋጅ ካብ መሸጣ 2.5 ሚእታዊ ምኽፋል ሓዊሱ
ብዙሓት ዓንቀጻት ዘካተተ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኣይተጸጋይ ነቲ ኣዋጅ ነጋዶ ትግራይ ዘይተዛተየሉ እዋናዊ ኩነታት ነጋዳይን ኢኮኖሚ ዘይገናዘበን ምዃኑ ከምኡውን ጎዳኣይ ኣዋጅ ምዃኑ ገሊጾም ሕቶታት ነጋዶ ካብ ዝኾነ ፖለቲካ ትሕዝቶ ነፃ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምሕባር ጸገማት ነጋዶን ኢኮኖሚን ትግራይ ብህጹጽ ክፍትሑ ሓቲቶም ኣብቲ መግለጺ ባንክታት ብልቃሕ ዝሓዝኦ ንብረት ምሕራጅ ጠጠው ከብላን ካልኦት ሕቶታት ነጋዶ ትግራይ ክምለስ ንፌደራል መንግስቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈርን ማሕበራት ኢትዮጵያን ካልኦት ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም ኣብ ትግራይ ዝበጽሐ ጸገም ብዘላቒ ንምፍታሕን ምሁራት ዘካተተ ኮሚቴ መጽናዕቲ ብምጥያሽ ናይ ዓለም ተመክሮ ምስ እዋናዊ ዛዕባ ትኹረት ተገይሩ ዝተጸንዑ መፍትሕታትን ዝቐረቡ እንትኾኑ ምስ ዝተፈላለዩ ትካላት ዘተ እናተገበረ ምዃኑ ኣብቲ መግለጺ ተሓቢሩ ኣሎ ፕሬዝዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ወታደራት ዩክሬን ካብ ምብራቃዊ ደንባስ ክወፁ ዝገበርዎ ጻውዒት ደጊሙ ብምግላጹ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክሳብ ደው ዝብል ክውዳእ ከም ዘይክእል ገሊጹ ንሱ ንኢንድያ ቱዴይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ወታደራት ዩክሬን ወይ ካብዚ ግዝኣታት ክወፁ እዮም ወይ ድማ ብሓይሊ ሓራ ክነውፅኦም ኢና ኢሉ ሞስኮ 85 ሚእታዊ ደንባስ ትቆጻጸሮ እያ ዘላ ፕሬዝዳንት ዩክሬን ዘለንስኪ ነቲ ምስሓብ ወይ ድማ ምልቃቅ ከም ዘይቅበለውን ገሊጹሎ ፑቲን ነዚ ዝገለጸ ኣሜሪካውያን ተደራደርቲ ውጥን ሰላም ኣብ ሞስኮ ድሕሪ ተራኺቦም መራሒ ሩስያ ነቲ ኩናት ደው ከብሎ ይደሊ ድሕሪ ምባሎም እዩ ልኡኽ ትራምፕ ኣብ ሞስኮ ስቲቭ ዋትኮፍ ምስ ልኡኽ ዩክሬን ኣብ ፍሎሪዳ ክራኸቡ ምዃኖም ተፈሊጡ ነይሩ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ክሬምሊን ዝተኻየደ ዝርርብ ጽቡቕ ዝበሃል ከም ዝኾነ ዝተዛረቡ ትራምፕ ወሲኹ ድማ ድሌት ክልቲኦም ወገናት ስለ ዝሓትት እንታይ ከም ዝኸውን ንምዝራብ ገና ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ኣለዉ እቲ መበገሲ ውጥን ሰላም ኣሜሪካ ገና ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዩክሬን ዝርከብ ግዝኣታት ዶንባስ ንፑቲን ክወሃብ ሓሳብ ክቐርብ እንከሎ ጋንታ ዊትኮፍ ግን ኣብ ሞስኮ ሓድሽ እማመ ከም ዘቕረበት ተፈሊጡ ፑቲን ቅድሚ ናብ ደልሂ ዝገበሮ ወግዓዊ ዕዶት ምስ ኢንድያ ቱዴይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተትን ነቲ ብዊትኮፍን ጃረድ ኩሽነርን ዝቐረበ ሓድሽ ውጥን ከም ዘይረኣየ ገሊጹ ስለዚ ድማ ኢና ነፍስ ወከፍ ነጥቢ ክንግምግሞ ዝተገደድና እዚ ድማ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ እዩ ክብሉ እቶም ፕሬዝዳንት ገሊጾም ሞስኮ ምስ ገለ ካብ ሓሳባት ኣሜሪካ ከም ዘይትስማዕማዕ ድማ ገሊጻላ ሓደ ግዜ እወ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ክንስማዕማዕ ኣይንኽእልን ዝበለ ፑቲን እቲ ነጥብታት ግን ኣነፂሩ ኣይገለጾን እቶም ቀንዲ ዘካትዑ ነጥብታት ዕጫ ሓይልታት ሩስያ ዝተተሓዘ ግዝኣታት ዩክሬንን ውሕስነት ጸጥታ ዩክሬንን እዮም ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፖሊስ ወጻኢ ፑቲንን ቀንዲ ተደራዳሪ ዩሪ ኢሻኮቭ ኣቐዲሙ ድሕርቲ ዝርርብ ነቲ ኩናት ኣብ ምዝዛም ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ ከም ዘይተረኣየ ገሊጹ ነይሩ ኢሻኮቭ ወሲኹ መርገጺ ድርድር ሞስኮ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዓውደ ውግእ ብዝረኸበቶ ዓወታት ከም ዝተጠናኸረ ገሊጹ ሩስያ ንዝኾነ ይኹን ተኽሲ ደው ምባል ኣይተስማዕምዕትን ዩክሬን ሩስያ ብተደጋጋሚ ስምምዓት ኣፍሪሳ ተወሳኺ መሬት ዩክሬን ክትሕዝ ትደለላ ክትብል ከሲሳ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዩክሬን ኣንድሪ ሲቪሊ ንፑቲን ናይ ዓለም ግዜ ኣባኺኑ ብምባል ነቲ ክሬምሊን ዝሃቦ ዘረባ ምላሽ ይቡ ዩክሬን ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ንዩክሬን ድልድል ውሕስነት ጸጥታ ክህብ ኣለዎ ኢላ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዛ ተጽዕራላ ትማሊ ረቡዕ ዜሌንስኪ ዓለም ነቲ ኩናት ንምውዳእ ሓቀኛ ዕድል ብንጹር ትርአላ ክብል ግን እቲ ዝርርብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብዝግበር ጸቕጢ ክድገፍ ኣለዎ ኢሉ ተደራደርቲ ኣሜሪካ ዩክሬን ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ ዝተመሓየሸ ማዕቐፍ ሰላም ከም ዘማዕበሉ ገሊጾም ኣብ ጋዛ ንሓማስ ብምቅዋም ዝፍለጥ መራሒ ፍልስጤማዊ ምልሻ ተቐቲሉ ያሲር ኣቡ ሸባብ ኣብ ደቡባዊ ምድረ በዳ ጋዛ ኣብ ጥቓ እስራኤል ዝተጎበጠት ከተማ ራፋሕ ዝንቀሳቐሱ ጉጅለ ዕጡቓት ህዝባዊ ሓይሊ ይመርሕ ነይሩ ህዝባዊ ሓይሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣቡ ሸባብ ኣብ መንጎ ኣባላት ኣቡ ስናይማ ዝተፈጠረ ምስሕሓብ ንምፍታሕ ኣብ ዝተፈተነሉ እዋን ከም ዝተቐተለ ሓቢሩ ምስ እስራኤል ብምትሕባር ዝኸሰሶ ሓማስ ቀቲልዎ ዝብል ናይ ሓሶስ ጸብጻባት እውን ነጺግዎ ኣሎ ብደዊን ኣባል ኣቡ ሸባብ ዝኾነ ታራቢን ኣቐዲሙ ብኢድ ተቃወምቲ ከም ዝተቐተለን ንህዝቢ ፍልስጤም ከም ዝጠለመን እውን ገሊጹ ነይሩ ካልኦት ምንጭታት ድማ ሞቱ ውጽኢት ናይ ስልጣን ቃልሲ ምዃኑ ይገልጹ ሓማስ ኣብ ትቕትለት ዘለዎ ተሳትፎ ኣብ ሕቶ ኸየእተወ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣቡ ሸባብ ንኹሎም እቶም ንህዝቦምን ዓዶምን ጠሊሞም ነቲ ጎባጢ ሰራዊት እስራኤል መሳርሒ ክኾኑ ዝደልዩ ክመውት ዕጩ እዩ ኢሉ ወተሃደራት ሓይሊ እስራኤል ንፍልፍል ጸጥታ ብምጥቃስ ኣቡ ሸባብ ናብ ደቡባዊ እስራኤል ቤርሸባ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ስሮካ ድሕሪ ምውሳዱ
ብዘጋጠሞም ጉድኣት ከም ዝሞተ ሓቢሩ እቲ ሆስፒታል ሕክምና እናተገበረሉ እንከሎ ከም ዝሞተ ግን ነፂጎሎ ህዝባዊ ሓይሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ናይ መወዳእታ ገብረ ሽበራዊ ካብ ጋዛ ክሳብ ዝእለ ንሰላማዊ ህዝብና ብሩሁን ውሕሱን መጻኢ ክሳብ ዝህነጽ ውግእ አቡ ሸባብ ክቅጽል ምዃኑ ተዛሪቡ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ እስራኤል ኣብ ጋዛ ንዝርከቡ ንሓማስ ዝቃወሙ ፍልስጤማውያን ውድባት ትዕጥቕ ከም ዘላ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣረጋጊጹ ነይሩ እዩ መንግስቲ እስራኤል ቀዲሙ ሓማስ ንኹሎም ዝተዓገቱ ክሳብ ዝምልሶም ኣብ ምዕራፍ ክልተ ዝርርብ ከም ዘይሳተፍ ገሊጹ ነይሩ ይኹን እምበር ትራምፕ ዝሓለፈ ረቡዕ ካልኣይ ምዕራፍ ኣዝዩ ኣብ ቀረባ እዋን ክጅምር ኢሉ ኣረጋጊጹ ተዛሪበሎ ፍትዋት ተኸታተልቲ ሶሎዳ ሚድያ ንልማዓንቲ ዝነበሩና ዜናታት እውን እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሰላም ንዓኹም ይኹን